मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो और मुसीबत की लहरों का मुकाबला दुआओं से करते रहो। बेहकी। खबरों के आगाज से कबल डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत में पोलिंग के लिए चंद घंटे बाकी, इंतखाबी शोर थमा। पोलिंग के लिए खुसूसी इंतजाम, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। वोट हथियार है, हक है, गवाही है। तमाम कामों को छोड़कर उठो और सुबह की अव्वलीन सातों में वोट का इस्तेमाल जरूर बात जरूर करें, जाया ना करें, दर्दमंदा ना पी। कल रात अचानक मौसम में तब्दीली, तेज तूफानी हवाएं, ज़्यादा बारिश, मौसलाधार बारिश, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, मकानों की छतें उड़ गई, अवाम को परेशानियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वोटर्स आजादाना तौर पर वोट हक का इस्तेमाल करें। इंतखाबात बगैर गलती और साफ व शिफाफ तरीके से अमल में लाया जाए। हसास पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी फोर्स दस्तयाब की गई। जिला इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु और सीपी कलमेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला इंतखाबी अफसर और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हर वोटर से इस माह की 30 तारीख को होने वाली पोलिंग में हिस्सा लेने और अपने हक राय दही का आजादाना इस्तेमाल करने की अपील की। ये बात सामने आई है कि जिला निजामाबाद के तहत 6 असेंबली हलकों में इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के साथ पोलिंग और काउंटिंग के लिए किए गए इंतजामात के बारे में मीडिया को आगाह किया। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम पुरअमन माहौल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। अपने हक राय दही का इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तब भी आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तब भी आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा दीगर 12 किस्म के शनाख्ती कार्ड में से कोई एक शनाख्ती कार्ड अपने साथ ला सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। पोलिंग इस माह की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और मुकर्ररा वक्त के अंदर पोलिंग सेंटर पर आने वालों को भी अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। हर वोटर को वोट देना चाहिए और जमहूरी तरजीह का इजहार करना चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए तमाम हलकों में पहले ही मुहिम और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा चुके हैं। निजामाबाद अर्बन हल्के पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें गुज़िश्ता इंतखाबात में कम टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया था। इस दौरान जिले के 6 असेंबली हलकों यानी निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद देही, बोधन, बांसवाड़ा, आरमूर और बालकुंडा के हलकों के 833 इलाकों में कुल 1549 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए और इनमें 13,94,986 वोटर हैं। इसी तरह जिले में इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले 7,215 और दीगर अजला में 648 अफराद ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की 159 मामले दर्ज किए गए हैं। 37 केसेस बगैर इजाजत मुहिम की सरगर्मियों से मुतल्लिक, 29 केस नकदी और शराब की तकसीम से मुतल्लिक, 9 मुकदमात ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन में रुकावट डालने से मुतल्लिक, 2 केस दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नामुनासिब तकरीर करने से मुतल्लिक और 3 मुकदमात मुहिम चलाने से मुतल्लिक मजहबी इलाकों में इंदराज किया गया।
इंतखाबात को पुरअमन माहौल में करने के लिए तमाम पोलिंग मराकज पर 3000 अफराद पर मुश्तमिल सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है और मसाइल के शिकार पोलिंग मराकज पर मसला अफवाज को तैनात किया जाएगा। पहले ही इंतखाबी तैयारियों के लिए मुकामी पुलिस एहलकार पड़ोसी महाराष्ट्र पुलिस और मरकजी फोर्स की 9 कंपनियों के साथ जिले पहुंच चुके हैं। वाज़ेह किया गया है कि इलेक्शन रूल्स पर अमल दरामद की निगरानी के लिए 160 मोबाइल पार्टी टीमें तश्कील की गई है। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అదే విధంగా ఆర్ఓస్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారంగా మనకి టోటల్ గా ఉన్న 1749 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో 1208 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో మనము వెబ్ కాస్టింగ్ అనేది పెడుతున్నాము. ఇది లైవ్ వెబ్ కాస్టింగ్. సో 1208 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడా ఇన్సైడ్ మనకి పోలింగ్ స్టేషన్ లోపల మనకి వెబ్ కాస్టింగ్ అనేది ఈ ఇయర్ మనము ఈ ఎలక్షన్స్ లో పెడుతున్నాము. అదే విధంగా అవుట్ సైడ్ కూడా అంటే మనకి ఎక్కడైతే ఈ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, అదే విధంగా ఎక్కడైతే సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో మనకి ఇన్సైడే కాకుండా అవుట్ సైడ్ కూడా మూమెంట్ ని మానిటర్ చేయడానికి సో 482 సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. సో టోటల్ గా చూసుకుంటే 1690 వెబ్ కాస్టింగ్ ఆర్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ద్వారా మనము దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో అదేవిధంగా పోలింగ్ పర్సనల్ మనము ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ కూడా ఒక పిఓ, ఒక ఏపీఓ, 2 ఓపీఓ, సో 4 పోలింగ్ పర్సనల్ ఉంటారు. సో మనము కాన్స్టెన్సీకి 20% రిజర్వ్ తో మనము పోలింగ్ పర్సనల్ కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది. సో టోటల్ 1549 పోలింగ్ స్టేషన్స్ కి 1864 పిఓస్, అదేవిధంగా 1867 ఏపీఓస్ అండ్ 3727. సో టోటల్ 7458 పోలింగ్ పర్సనల్స్ ని మనము ఈసారి ఎలక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తున్నాము. సో అదేవిధంగా మనకి పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడా ఈసారి 5 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో మనకి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో 5 పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో టోటల్ మహిళా సిబ్బందితో ఆపరేట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఒక పోలింగ్ స్టేషన్ లో మనము పీడబ్ల్యూడీస్, ఒక పోలింగ్ స్టేషన్ లో యంగ్ ఎంప్లాయీస్ తోని మనము ఈసారి ఈసీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. సో మనకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ చూసుకుంటే ఎవరైతే ఈ పోలింగ్ పర్సనల్ ఉన్నారో అదేవిధంగా పోలీస్ పర్సనల్ కూడా మనకి టోటల్ గా ఇంతవరకు మన జిల్లాలో 6 కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో అంటే 6 కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నవాళ్ళు, అదేవిధంగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటు హక్కు ఉన్నవాళ్ళు 7215 మంది ఓటు హక్కుని వినియోగించుకున్నారు నిన్నటి వరకు ఇది. సో ఈ రోజు కూడా మనకి ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో మనకి మన జిల్లాలో చూసుకుంటే ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 1476 అంటే ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఓటర్స్ పోలింగ్ పర్సనల్ 1476 మంది, బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ 918, బాన్స్వాడలో మన జిల్లాలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు 437. సో నిజామాబాద్ అర్బన్ లో 2398, నిజామాబాద్ రూరల్ లో 1128 అండ్ బాల్కొండ 858. టోటల్ గా 7215 అనే వాళ్ళు మన జిల్లాలో పనిచేస్తూ మన జిల్లాలో ఏదో ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటు హక్కు ఉన్న వాళ్ళు 7215 మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సో అదేవిధంగా వేరే జిల్లాలో కూడా మన జిల్లాలో ఓటు హక్కు ఉండి వేరే జిల్లాలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా మనము బ్యాలెట్ పేపర్స్ 1441 బ్యాలెట్ పేపర్స్ ని ఇష్యూ చేశాము. సో ఈ రోజు కూడా మనకి గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి ఆర్ఓల నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి అక్కడ మనకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో పనిచేస్తూ వేరే జిల్లాల్లో ఓటు హక్కు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన జిల్లాలో 648 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ 648 పర్సనల్ ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు మన జిల్లాలో పనిచేస్తున్నారు, బట్ ఓటు హక్కు వేరే జిల్లాలో ఉంది. మనకి వేరే జిల్లా నుంచి బ్యాలెట్ పేపర్స్ తెప్పించి మనం ఇక్కడ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ లో ఓటు వేయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి సెక్టార్స్ చూసుకుంటే మనకి అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ కలిపి 143 సెక్టార్స్ అనేది మనము డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో సీజర్స్ ప్రాఫిట్ చేయడం జరిగింది. పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్, మైక్, స్పీకర్స్ రిలీజియస్ పర్పస్ కాకుండా మిగతా అన్ని ఫంక్షన్కి మైక్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ వాడడం అనేది ప్రాఫిట్ చేయడం జరిగింది. సేల్ ఆఫ్ లిక్కర్, బోత్ ఐఎంఎఫ్ లిక్కర్ అండ్ టాడీ కూడా
పోల్ కంప్లీట్ 30వ తారీఖు పోల్ కంప్లీట్ అయ్యేవరకు సేల్ అనేది ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కన్జంప్షన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఈ లిక్కర్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఈ వేరే పార్టీలకి కిందపరుచుతూ మతాల్ని కులాల్ని కిందపరుచుతూ లేకపోతే వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చేటువంటి స్పీచ్ని ఇవ్వడం కూడా నిషేధించడం జరిగింది. ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్స్ ఎటువంటి పోలింగ్ ప్రాసెస్కి డిస్రప్షన్ అయ్యేటువంటి ఏ వస్తువుని కూడా పోలింగ్ స్టేషన్కి 100 మీటర్ ప్రాంతంలో క్యారీ చేయడం అనేది నిషేధించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి సంబంధించిన ఓటర్స్ కాకుండా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఎవరైనా వ్యక్తి ఈ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో అంటే వాళ్ళు ఈరోజు 28వ తారీఖు 5 గంటల తర్వాత వాళ్ళ అక్కడ ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉండడం అనేది కూడా నిషేధించబడింది. ఇటువంటి ర్యాలీస్ అండ్ స్ట్రీట్ మీటింగ్స్ అనేది కూడా మేము నిషేధించినాము. బస్టింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ ఇది కూడా నిషేధించినాము. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్లో వచ్చిన కంప్లైంట్స్ బట్టి ఈసారి విలేజ్ కమిటీస్ కాస్ట్ ఎల్డర్స్ ఎటువంటి హామీ తీసుకోవడం ప్రజల నుంచి ఓట్స్ తీసుకోవడం అనేది కూడా స్పెసిఫిక్గా నిషేధించడం జరిగింది. మరియు స్పెసిఫిక్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారంగా ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్కి 100 మీటర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇల్లు లేని అక్కడ కూడా ఎటువంటి పొలిటికల్ పర్సన్స్ గ్యాదర్ కాకుండా ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది. క్యాన్వాసింగ్ మెటీరియల్స్ ఆ 100 మీటర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్సెస్ ఇళ్లలో ఎటువంటి క్యాన్వాసింగ్ మెటీరియల్ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించి इंतखाबात को पुरअमन माहौल में करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम हल्के में 246 पोलिंग मराकज कायम और अवाम के लिए आजादाना तौर पर वोट हक का इस्तेमाल करने के इंतजाम किए गए। बोधन रिटर्निंग ऑफिसर राजा गौड़ का बयान। बोधन के रिटर्निंग ऑफिसर राजा गौड़ ने पुरअमन माहौल में इंतखाबात के लिए सबसे ताउन करने को कहा। बोधन हल्के के विजय मैरी हाई स्कूल में ईवीएम की तकसीम के मरकज का इंतजाम किया गया। 3000 के करीब अहलकार इलेक्शन के फराइज अंजाम दे रहे। ईवीएम को मुतल्लिका पोलिंग बूथ के इंचार्ज अमले के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर राजा गौड़ ने कहा कि हल्के में 246 पोलिंग बूथ बनाए गए और इनके लिए ईवीएम और अमले को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए भी रास्ते इंतजाम किए गए। वोट एक हथियार है, हमारा दस्तूरी हक है। वोट से ही हम हमारे लिए बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। उठो सुबह की अव्वलिन सातों में और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वोट जाया ना करें। एक एक वोट कीमती है। तमाम इलाकों में नौजवान आगे आते हुए वोटर्स को घर से पोलिंग सेंटर तक मुंतकिल करने की जिम्मेदारियां अंजाम दी। सुबह की अव्वलिन सातों में अपने सियासी शऊर और जमहूरी हक का लाजमन इस्तेमाल करें और दूसरों को भी राय दही में हिस्सा लेने की तरगीब दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर घर से 100% पोलिंग हो। लाइन, हुजूम और घटता पोलिंग बूथ आमदो रफ्त से ना घबराएं। वोट जाया ना करें। जो उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सकते उन्हें अपना कीमती वोट ना दें। हर वोट की अहमियत है। वोट का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कौम व मिल्लत के फ़ायदे के लिए करें। मिली इत्तेहाद की बका के लिए आए अज़्म करें कि 100% पोलिंग कराई जाए। हमारे वोट का इस्तेमाल ना करना फ़िरका परस्त जमात के उम्मीदवार की कामयाबी की ज़मानत होगा। हाखराए दही के दिन अगर किसी को कोई काम दरपेश आ जाए तो एक दिन के लिए मौखिर करते हुए वोट के हक से इस्तिफादे को तरजीह दें, ना कि वोट डालने के बजाय दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहें। मुकर्रर औकात में हर उम्र के वोट हक़राए दही से इस्तिफादा के लिए कमर बस्ता हो जाए। जिला कलेक्टर का पोलिंग के इनेकाद के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम, कायम कुर्दा तकसीम मराकज का दौरा और इंतजामात के बारे में अहदेदारों से बातचीत। जिला इलेक्शन अफसर और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने 4 शुबे के रोज रियासती असम्बली इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर
निजामाबाद जिले में पोलिंग कराने के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए कायम करना, तकसीम मराकज का दौरा किया। आरमूर हल्के के ताल्लुक से पीपरी रोड पर वाक़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम करना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अलावा बालकुंडा तबके के लिए भीमगल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंतखाबी सामान की तकसीम। एम सब्र चक्रवर्ती के साथ फील्ड लेवल पर मुशाहिदा किया गया। इन्होंने तकसीम मराकज में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। पीने के पानी की रिहाइश, मेडिकल कैंप, नाश्ता, खाने की रिहाइश, शामियाने और दीगर तमाम सहूलियात का इंतजाम किया गया था, जबकि कलेक्टर ने पीओ, एपीओ और ओपीओ समेत टीमों की हाजिरी के बारे में दरियाफ्त किया। तजुर्बाती तौर पर ईवीएम के काम की वजाहत के तरीके का मुशाहिदा किया। कलेक्टर हेताम ने कहा कि अमले को बगैर किसी गलती और उलझन के मुनासिब तरीके से पोलिंग का सामान फ्राहम किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि चेकलिस्ट की बुनियाद पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए जरूरी मवाद हासिल हुआ था। ओहदेदारों को हिदायत की गई कि वो पोलिंग अहलकारों को ले जाने के लिए तैयार की गई गाड़ियों के साथ साथ पोलिंग स्टेशनों पर तैनात पुलिस अहलकारों की भी जांच करे और इस बात को यकीनी बनाए कि अहलकार मुकर्ररा पोलिंग स्टेशनों पर बरवक्त पहुंचे। आरओस को हिदायत की गई कि वो किसी भी किस्म के मसाइल पर इनकी तवज्जो दिलाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, आरमूर आरडीओ विनोद कुमार और दीगर भी मौजूद थे। बारदोजा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकुंडा हल्के के तहत भीमगल के सरकारी स्कूलों में कायम पोलिंग मराकज का मुआयना किया, पोलिंग स्टेशनों पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया, बैतुल खला, बिजली की फ्राहमी, पानी की फ्राहमी, व्हील चेयर वगैरह की सहूलियात का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने पोलिंग मराकज पर नस्ब सीसी कैमरों और मॉडल पोलिंग मराकज पर किए गए खुसूसी इंतजामात का मुशाहिदा किया और ओहदेदारों को कई तजावीज दी। ओहदेदारों से कहा कि वो सख्ती से काम लें ताकि पोलिंग का अमल बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल हो सके। अजाला बारी पूरे जिले में तबाही मचा दी। कई देहातों में बड़े बड़े दरख्त और बिजली के खंभे जमींदोज हो गए, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खदीम मकानात और पूरी झोपड़ियां तबाह हो गई। मंगल की शाम को तेज हवाओं और ज़ालाबारी के साथ मौसम में तब्दीली आई, जिसके नतीजे में जिले के कई इलाकों में दरख्त और बिजली के खंभे जमींदोज हो गए और कई देहात में मकानात तबाह हो गए। आंधी ने झोपड़ियों की छतें उड़ा दी, जिससे कई अवाम बेघर हो गए। देहात में बिजली की अदम फ्राहमी के बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एड़पली मंडल में तेज हवा के बाद बड़े बड़े दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बापूनगर गांव में गरीबों के मकानों की छतें गिर गई और झोपड़ियां गिरने से अवाम का बुरा हाल है। जांगमपेट गांव में मकान मुनहदिम हो गए और गरीब लोग परेशान हैं और हुकाम से फौरी मदद का मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर एड़पली के एमपी श्रीनिवास ने कई गाँव मुनहदिम मकानात का दौरा किया। इसके अलावा जांगमपेट गांव के मसाफात में बीएसएनएल सेल टावर भी तेज हवाओं से उखड़ गए। मंगल की शाम एड़पली मंडल में तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी हुई। जांगमपेट गांव के मसाफात में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के अहाते में बड़े दरख्त गिरे और अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। అనుకొని తిన్నమాట బగోన్లు గిన్నెలు అన్నీ ఎగిరిపోయినాయి, ఏం లేవు, గ్యాస్ బ్యాస్ అంతా ఎగిరిపోయింది। రోడ్ మీద బతికే పరిస్థితి, అది ఉన్న ఒక 2-3 కిలోలు బియ్యం ఉండే అవి కూడా కొట్టుకుపోయినాయి। మీరు వచ్చి చూడండి సార్, మేము ఇంట్లో దాస పెట్టుకొని ఏం ఖాళీ ఇల్లు అయితే చూపెట్టేటోళ్ళం కాము, ఏం లేవు, వచ్చి అదేం చూసుకోండి, బరి బత్తలు అయితే ఉన్నాం। పూర్తిగా తిండి వస్తువులు, బియ్యము, వడ్లు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా బట్టలు అన్నీ ధ్వంసమైపోవడం జరిగింది। చాలా ఇండ్ల టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు కూడా పలిగిపోవడం జరిగింది। చెట్లు ఎరిగి ఇళ్ళ మీద పడడం, కొన్ని మేకల మీద పడి మేకలు కూడా మృతి చెందడం జరిగింది। అంతేకాదు మండలంలో అన్ని గ్రామాలలో కూడా కరెంటు స్తంభాలు పూర్తి స్థాయిలో ధ్వంసమైనాయి। రహదారులు ఎంబట విపరీతమైన చెట్లు విరిగి పడిపోవడం, ఇండ్లపైన ఇండి పడిపోవడం, నివాస ఇండ్లకు చాలా నష్టం జరిగింది। ఈ నష్టపరిహారాన్ని కలెక్టర్ గారు ఎంబటిని స్పందించి ఈ 1 రోజు 2 రోజులలోనే 2-3 రోజులలోనే వీరందరికీ నష్టపరిహారం ఇమీడియట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అంతేకాదు రాబోయే రోజులలో ఈ ఇండ్లు ధ్వంసమైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గృహలక్ష్మి కింద 3 లక్షల సదుపాయాన్ని కల్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా లోన్లు ఇప్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది। ఎవరు కూడా నిరాశపడద్దు। ప్రకృతి మన మీద
పగబట్టినప్పుడు విజృంభించినప్పుడు ఇట్లాంటి అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకు అండగా మన గవర్నమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి మనమందరం నిరాశపడాలని చెందుతూ మీ అందరికీ కూడా నష్టపరిహారం ఇప్పించే విధంగా ఎలక్షన్ కాగానే 2-3 రోజుల్లోనే మేము అందరికీ నష్టపరిహారం ఇప్పిస్తాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధ్వంసమైన వారందరికీ కూడా మేము అధికారులు వచ్చి ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నష్టపరిహారం ఇస్తాం. दरगाह हजरत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी मारूफ बाबल साहब पहाड़ी के 2 रोजा उर्स मुबारक की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 1 व 2 दिसंबर को होगा उर्स तकरीब का इनेकाद। अकीदतमंद बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए फैज हासिल करें। सज्जादा नशीन दरगाह मजहर आलम हुसैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर साल जो सालाना उर्स शरीफ मनाया जाता है हजरत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी का, इस साल भी मनाने की शहादत हमें दी है। और ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई साहब ये उर्स शरीफ अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इनकी जायज़ तमन्नाओं को, इनकी ख्वाहिशात को, उनके बिज़नेस में अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें दे और इन बुज़ुर्गान दीन का फैज़ नाजिल करे इन पर। जैसे कि सारे लोग को पता है, हर साल की तरह सारी जो टीम होती हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करती हैं, जैसे लाइटिंग वगैरह का सिस्टम है और बैरिकेड्स डालते हैं और साइड वॉल्स बनाते हैं। ये सद्दाम, ये लोग की टीम तकरीबन 15-20 बच्चे हैं। ये लोग 15-20 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है पता नहीं। कल जो रात में जो तूफ़ान, जो आंधी आई, जिसकी तरफ से सारी चीज़ ज़ेरो ज़मीन हो गई है, फिर वो लोग रात से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम फिर उसको रीऑर्गेनाइज़ करके काम हो रहा है ताकि ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो और ज़ायरीन आने वाले अच्छी तरीके से बुज़ुर्गान दीन के पास आके ज़ियारत करके जाए। और मेरे तमाम हज़रात से शहर निज़ामाबाद और जो अतनाफ़ के लोग हैं, देहात के लोग हैं, मेरी ख्वाहिश है तमाम अक़ायद के लोगों से बुज़ुर्गान दीन के पास, हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह के पास हाज़िरी देने के लिए आइए और फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल हुई। और ख़ास तौर पे यह गुजारिश है, कल के जो हालात थे उसको नज़र में रखते हुए मैं आप लोग से एक ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर भीड़ ज़्यादा मत जमा होने दीजिए पहाड़ी शरीफ पर। और खानखा पे भी जो हज़ब मामूल जो हर हमेशा जैसे उर्स शरीफ का प्रोग्राम होता है, वो है जुमा के दिन बाद नमाज असर वहाँ से निकलेगा। कहाँ से? हज़रत सैयद बहलूल शाह रहमतुल्लाह अलैह खानखा किला चौराहे, वहाँ से निकल के पहाड़ी शरीफ पर आएगा। फिर पहाड़ी शरीफ पे संदल वगैरह पेश करके वापस जाके फिर आम लंगर आम का इंतज़ाम है वहाँ पर भी। और उसके बाद में समा का प्रोग्राम, वहाँ पर भी खानखा का तामीर जो है काम चल रहा है। और ख़ास तौर पे लोग जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो दूसरे भी लोग हैं और ख़वातीन हैं, थोड़ा सा एहतियात से आइए क्योंकि वेदर कब ख़राब होता, कब अच्छा होने के कोई इम्कानात नहीं है। रिस्क ना लीजिए और यहाँ पर रात में रहने का ख़त्ता मत सोचिए, ज़ियारत कर ले कि आप अपने अपने घर जाइए। ख़वाली का भी जो इंतज़ाम है हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी है, खिला चौरास्ते पे और खानखा पे और जो है बारगाह शरीफ पर। लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई वेदर कैसा रहेगा, वेदर के हिसाब से हम काम करेंगे। और क्योंकि 144 चल रहा है, जैसे कि अभी इलेक्शन कोड ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए इलेक्शन कोड की जो कंडीशन है उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम भी काम करेंगे। और अवाम नास से भी दरख्वास्त है कि भी आप लोग को भी उस चीज़ को जहन में रख के आप अपना काम करिए। शिफाफ व आज़ादाना इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। अवाम अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करें। बारिश के पेश नज़र इंतखाबी अमला व सामान के लिए खुसूसी इक़दाम। हसास मुकामात पर ज़ायद फौज तैनात। इंतखाबी इश्तिहार इंतखाबी अहदेदारान के हवाले की गई। This is Nizamabad Urban Constituency Returning Officer speaking. So basically we have been preparing this distribution center related arrangement since yesterday morning. So unfortunately due to rain, due to heavy rain, all the preparations have been of the plan A have been destroyed. So plan B has been made, but still we have managed to have each sector a separate counter, and then for each counter there will be 9 to 10 polling parties, and then there will be a sector officer who will be sitting there and ensuring that all the polling parties are attended and also they have received the concerned polling material. And also we have, once the polling teams have received the right polling material, they will be going through the designated buses which have been lying on the left side of our distribution center. So once everyone in that particular sector are ready with all the polling material, subject to the satisfaction of the sector officer, the designated bus vehicles will be moved
will be transported with the escort to the concerned polling stations. And in the polling station also there will be a polling station nodal person who will be ensuring that the concerned polling parties are assured of all the stay and food related arrangements. After that, tomorrow anyway the poll will happen. During the poll and mock poll and actual poll also, if there is any kind of issue or something to be raised, it can be raised through proper platform and through proper channel, and the concerned polling parties will inform the sector officers, and sector officers, because of being the advantage of urban constituency, so from anywhere to anywhere, maximum to maximum 15 to 20 minutes, they will be able to reach the spot and ensure that things are being taken care. So these are the arrangements being taken care, and everything is going fine, and I am pretty sure that our teams are also confident with this. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए चंद घंटे बाकी, 3 दिसंबर को नताइज। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं। इसके लिए चंद घंटे बाकी रह गए, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इंतखाबात में कौमी, इलाकाई और दीगर जमातों की जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 221 खवातीन और एक जनखा शामिल है। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। राय दही को आसान, आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए। नकदी और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। इनमें 15,000 से ज्यादा ज़ईफ अफराद शामिल। पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। 94 पोलिंग स्टेशनों में वेबकास्टिंग की जाएगी। 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे भी लगे हुए। वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदगान को अपने वोटर शनाख्ती तस्वीर, शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। पोलिंग 106 हलकों में शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी और 13 मसाइल से 2-4 हलकों में शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेंगी। सिरपुर, चिन्नूर, बेलमपल्ली, मंशियाल, आसिफाबाद, मंथनी, भोपालपल्ली और भद्राचिल्लम हलकों की शनाख्त मसाइल से 2-4 हलकों के तौर पर की गई। इन हलकों में पोलिंग शाम 4 बजे खत्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, पोलिंग का दीगर सामान और पोलिंग अमला पहले ही मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से 12,311 मराकज़ की शनाख्त मसाइल से 2-4 पोलिंग मराकज़ के तौर पर की गई है। इख्तिताम से कब्ल एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत में पोलिंग के लिए चंद घंटे बाकी, इंतखाबी शोर थमा। पोलिंग के लिए खुसूसी इंतजाम, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। वोट हथियार है, हक है, गवाही है। तमाम कामों को छोड़कर उठो और सुबह की अव्वलीन सातों में वोट का इस्तेमाल जरूर करें। जाया ना करें, दर्दमंदाना पी। कल रात अचानक मौसम में तब्दीली, तेज तूफानी हवाएं, ज़्यादा बारिश, मौसलाधार बारिश, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, मकानों की छतें उड़ गई, अवाम को परेशानियां। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।